Southern Philippines Medical Center gihingusgan karon ang kampanya alang sa breastfeeding. Giawhag sab ang mga inahan nga sobra ang gatas nga mag-donate. Ani ang report. Ang 30 anyos nga inahan nga si Justin nagapasuso sa ihang 4 ka bulang baby nga si Elijah. Ang duha pa ka anak ni Justin nga 6 anyos ug 4 anyos nag-breastfeed sab kriadto. Sumala ni Justin, gusto gyud niya nga iyang kaugalingong gatas ang ipasuso sa iyahang mga anak. Sanglit kompleto kini sa sustansya, gawas sa makadaginot sa galastuhon kung mag-commercial nga gatas. Gladly, dali paspas kaayo mawala ang recovery sa sakit, especially nag-breastfeed ka. Parehas sa ako, if ever magsakit pud ko, paspas pud kaayo mawala ang ako ang sakit kung murag naka-connect jud ang mommy and ang baby pag advantage jud kaayo ang breastfeeding. Gisiguro sab niya nga himsog ang iyang panlawas sama sa pagkaon ug masustansya aron mas daghang gatas pa ang iyang ma-produce. Ang iyang mga sobrang gatas iyang ginastore sa refrigerator aron nga kun mulakaw siya para magtrabaho, breast milk gihapon niya ang mainom sa iyang baby. Electric pump gyud ko na ginapump jud siya na murag para go lang tong milk sa sulod. At first gyud frustrating jud kaayo siya kay first wala jud feel nimo wala kay syempre baby pa si baby newborn pagod. So dili pa nimo siya ma-determine if naa jud ba or wala. Pero as long as naga-sup-sup jud si baby or naga-latch jud siya, naa-jud mo gawas. Apan dili sama ni Justin nga daghan ang ma-produce nga breast milk, ang ubang inahan labi na ang mga first-time mommy ubos pa ang mapuga nga gatas. Gipasabot sa eksperto nga dunay pipila ka rason nganong gamay lang ang gatas sa inahan. Crucial kay ng especially first 2 to 4 weeks no sa breastfeeding. So biyaan nila dayon in the sense na muingon din sila nga walay gatas so mag-supplement with formula. So once mag-supplement magud sila with formula, nawala tong stimulation sa mama, so samot na gid mo decrease ilang milk. Daghan mag factors no, for example anatomical no, nagi problema sa breast ni mommy na ay for example nagkasakit gyud yung baby nga dili sila together na maka-decrease po na sa supply sa mama. Sumala ni Dr. Adolfo nga dapat dili madismaya dayon ang inahan o galing gamay lang ang iyang ma-produce nga breast milk. Ang mga namroblema sa produksyon mamahimong muduol sa Human Milk Bank apan alang lang ngadto sa mga dunay premature baby. Ang SPMC o Southern Philippines Medical Center gihingusgan ang kampanya sa mga inahan nga musagop sa breastfeeding sa ilahang mga masuso. Ilabi na ngadto sa mga bag-ong panganak sa ilahang ospital. Gani ana sila sa 80%. Nanawagan kini sa mga inahan nga mudonar sa ilahang mga gatas, ilabi na kung kini nang hinubra. Apan kuti ang ilang screening sa mga mag-donate, sama na lamang sa HIV o hepatitis screening. Anong baba ang reason for milk collection kay na aming mga pamaagi or aming mga protocol nga ginasunod nga dili namo ginadawat basta-basta. So properly screen gyud namo ang mga gatas. Sulod sa duha ka tuig daw, ang gidugayon nga isulido gyud ang pagpasuso sa bata sa gatas sa inahan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.